हम लोग 2015 के अपॉइंटेड हैं और एनटीएस के थ्रू इंटरव्यू दे के फिर हम लोग आए थे, लेकिन 8 साल गुजरने लगे हैं और अभी तक हमें जो है ना रेगुलर नहीं सर किया बात यह है कि हम लोग 2014 से ऑनवर्ड 2018 तक एज ए एसएससी ग्रेड 16 पे भर्ती हुए, लेकिन ये है कि अभी तक हमें रेगुलर नहीं किया गया। हमारे 8 साल अगर रेगुलर नहीं होती तो फिर क्या होगा? जी, अगर रेगुलर नहीं होती तो फिर क्या होगा, आप बताएं। जॉब चली जाएगी। बच्चे इसलिए साथ लेके आए हैं कि जब रोज़गार का मसला होगा तो वो सारा पूरी फैमिलीज अफेक्टेड होंगी, और हम सिर्फ अकेले नहीं हैं, पूरे 14,000 लोग हैं हम, और साथ में 14,000 फैमिलीज हैं। सिर्फ मुस्तकिली का है कि हमें मुस्तकिल कर दिया जाए ताकि हमारी ये सर दर्द ख़त्म हो। हम हर साल बाद हम अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है रीन्यू करवाते हैं, और 1 साल के बाद फिर हमें यही परेशानी आ जाती है कि अब हमारा सर ऐसा है कि फाइल्स हमारी जाती रही हैं, लेकिन जहाँ पर पहुँच के जहाँ से सारे ये काम होना था वहाँ से दोबारा कोई ना कोई एतराज़ लग के वापस आता रहा, ताकि इसमें डिले होता रहे और ये काम ना हो सके। कितनी गवर्नमेंट्स आई हैं लेकिन किसी ने भी इसको सीरियस नहीं लिया कि इनके मसाइल को हल किया जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जहांगीर याद, आप देख रहे हैं बोल्ड न्यूज़ 42। नाजरीन, पंजाब भर से यहाँ पर जो है इस वक्त उस्ताज़ा इकराम जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनके कुछ मुतालबात हैं, मुतालबात नाजायज़ नहीं हैं, बिल्कुल जायज़ मुतालबात हैं नाजरीन, लेकिन जो हुकूमत वक्त है वो पता नहीं क्यों किस वजह से इनको मानने के लिए तैयार नहीं है। ये नाजरीन पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन हमारी जो हुकूमत के अंदर जो लोग हैं वो समझते हैं कि वो कुछ ज़्यादा पड़े हुए हैं। इनसे बात करते हैं कि ये क्या चाहते क्या हैं, इनके मुतालबात क्या हैं, और फिर हमें अंदाज़ा होगा कि किस तरह से ये जो गवर्नमेंट है उसको करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या नाम है मैडम आपका? हफ्सा। अच्छा, तो क्यों आप इतनी बड़ी तादाद में इस वक्त यहाँ पे लाहौर की सड़कों पे जमा हुए हैं? सर बात यह है कि हम लोग 2014 से ऑनवर्ड 2018 तक एज ए एसएससी ग्रेड 16 पे भर्ती हुए, लेकिन यह है कि अभी तक हमें रेगुलर नहीं किया गया। हमारे 8 साल लग गए हैं यहाँ पे, और हम 5 साल हमारे पहले एक कॉन्ट्रैक्ट था, और हमें कहा था विदिन 3 इयर्स जो है वो हमें रेगुलर कर दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने स्टिल अभी तक हमें रेगुलर नहीं किया, और हमें हर साल अपना कॉन्ट्रैक्ट रीन्यू करने के लिए काफ़ी ख्वारी उठानी पड़ती है। अच्छा, ये आपके साथ बच्चे भी आए हुए हैं छोटे छोटे, तो सर्दी का मौसम है, तो क्या वजह है कि बच्चे भी आप साथ लेके आए हुए हैं? बच्चे इसलिए साथ लेके आए हैं कि जब रोज़गार का मसला होगा तो वो सारा पूरी फैमिलीज अफेक्टेड होंगी, और हम सिर्फ अकेले नहीं हैं, पूरे 14,000 लोग हैं हम, और साथ में 14,000 फैमिलीज़ हैं। इसलिए ज़रूरी है कि अहबाब इख्तियार को दिखाया जाए कि ये सिर्फ 14,000 लोग नहीं हैं, 14,000 में 14,000 फैमिलीज़ के बच्चे हैं, पूरी फैमिलीज़ हैं, घर में पेरेंट्स हैं। आप बताएं मैडम, कहाँ से आपका ताल्लुक? लाहौर से ताल्लुक़ है। तो क्या आप क्या चाहती हैं, क्या मुतालबात हैं? हमारा मुतालबा सिर्फ मुस्तकिली का है कि हमें मुस्तकिल कर दिया जाए ताकि हमारी ये सर दर्द ख़त्म हो। हम हर साल बाद हम अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है रीन्यू करवाते हैं, और 1 साल के बाद फिर हमें यही परेशानी आ जाती है कि अब हमारा जॉब ख़तरे में है। तो हमें ये किसी और बहाने हीले से टेस्ट वगैरह का, क्योंकि हम टेस्ट दे के आए हैं, इंटरव्यू क्लियर करके आए हैं यहाँ पे, तो हमारा राइट है इस डिपार्टमेंट में उसकी हिस्ट्री में है कि हम पहले लोग हैं जिनका इंटरव्यू हुआ, टेस्ट हुआ, अदरवाइज सब जिनसे थे वो डॉक्यूमेंट बेस पे आए हैं, और हम फर्स्ट टाइम जिनसे है वो टेस्ट बेस पे आए, और हमें ही जलील किया जा रहा है। और हमारे साथ जितने भी जूनियर कैडर के थे वो सब रेगुलर हो चुके हैं, और हमें अभी तक रेगुलर नहीं किया गया। और 17 जो KPK में हमारी तरह के SSCs थे वो अब 17 स्केल में चले गए, और हम अभी तक कॉन्ट्रैक्ट पे हैं। आप सख्त ज्यादती की जा रही है। आपकी कोई तालीम में कोई प्रॉब्लम है, या आपके किसी पढ़ाने के तरीके में मसला है, क्या वजह है कि ये क्यों नहीं कर रहे? सर आप ये देख लें कि एजुकेशन डिपार्टमेंट की क्रीम यहाँ पे खड़ी है। हम सब ने पूरी रेवोल्यूशन लेके आए हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट का, और मेयार उसका कितना ज़्यादा बूस्टअप कर दिया है, और हमारी तालीम में भी कोई कमी नहीं है। हम सब MPhil जिनसे हैं वो हैं, और PhD हैं। MPhil PhD इस वक्त उस्ताज़ा हैं जिनके साथ ये सलूक किया जा रहा है।
جی ناظرین، ایم فل اور پی ایچ ڈی اساتذہ ہیں اور تجربہ کار لوگ ہیں، اپنی فیملیز کے ساتھ موجود ہیں، اپنے جو حقوق ہیں، اپنے جو مطالبات ہیں ان کے حق ان کو حاصل کرنے کے لیے یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم سے مزید یہ آپ دیکھیں، ہمارے ساتھ ایک اور قابل احترام جو ہے ٹیچر جو اس قوم کی ممار ہیں، وہ اپنی ذاتی فیملی کے ساتھ اور چھوٹے سے معصوم بچے کے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ اس سردی کے موسم میں یہ چھوٹا سا ان کا اپنا بیٹا یا بیٹی جو ہے وہ بھی ساتھ ہے، تو کیا وجہ ہے کہ کیوں اتنی کیا مجبوری آپ آن پڑی کہ یہاں پہ سڑک پہ ان کو آنا پڑا؟ السلام علیکم میڈم۔ وعلیکم السلام۔ جی میڈم، کیا وجہ ہے، کیوں مطلب اتنا کیا بڑا ایشو ہو گیا ہے؟ ہم لوگ 2015 کے اپوائنٹڈ ہیں اور NTS کے تھرو انٹرویو دے کے پھر ہم لوگ آئے تھے، لیکن 8 سال گزرنے لگے ہیں اور ابھی تک ہمیں جو ہے نا ریگولر نہیں کیا گیا۔ ٹھیک ہے، 8 سال گزر چکے ہوئے ہیں، ابھی آپ کو ریگولر نہیں کیا۔ حالانکہ پالیسی میں یہ تھا کہ 3 سال بعد ریگولر کر دیا جائے گا، ہمارے سے پہلے یہی تھا، لیکن ہم لوگوں کے بعد انہوں نے جو ہے اس میں چینجنگ کر دیا کہ دوبارہ سے PPSC دیں۔ کیوں PPS کیوں دے؟ ایک دفعہ جب آپ نے ٹیسٹ دے دیا ہے تو کیا وہ کوئی انڈین گورنمنٹ کا جو بنایا ہوا ٹیسٹ کا جو فارمیٹ تھا وہ تھا؟ اگر ایسا تھا تو پھر وہ کیوں پاکستان کے اندر جو ہے وہ لاگو کیا گیا، اور اب یہ اپنی مرضی کا PPSC کے تھرو کہہ رہے ہیں کہ ٹیسٹ دو؟ حالانکہ NTS جو تھا وہ PPSC سے بھی زیادہ ٹف تھا، ہم دے کے آئے ہیں، پھر پتہ نہیں ان کو کیا ہے کہ دوبارہ سے ٹیسٹ لینا چاہتے ہیں۔ اصل میں انہوں نے 2018 میں ایک ایکٹ پاس کیا تھا جس کے تحت یہ تھا کہ اب PPSC کے تھرو ریگولر ہو جائے، حالانکہ ہم سارے لوگ 2014 سے 18 تک یہ ایکٹ پاس ہونے سے پہلے کے اپوائنٹڈ ہیں، اور ہمارے پہ کوئی بھی ایکٹ جو بعد میں پاس ہوتا ہے وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ دوبارہ سے ایک دفعہ جب ریکروٹ ہو گئے ہیں پھر دوبارہ سے کہا جا رہا ہے کہ ٹیسٹ اور انٹرویو دیں، تو یہ زیادتی ہے، کیونکہ یہی سارے لوگ جو KPK میں بھی ہمارے ہی ساتھ کے ہیں وہ نہ صرف ریگولر ہوئے ہیں بلکہ ان کی پروموشنز بھی ہو چکی ہیں، اور ہم صرف اس مرحلے سے بھی آگے نہیں موو کر سکے، کیونکہ لاسٹ جب ہم نے ادھر دھرنا دیا تھا تب انہوں نے ایکٹ میں امینڈمنٹ تو کر دی تھی، لیکن ابھی تک وہ سمری ہماری پاس نہیں ہو سکی جس کے تحت ہمیں ریگولر کیا جانا تھا، ہمیں ڈیٹس دی جاتی رہیں لیکن کوئی بھی اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا، اس لیے ہم یہاں پہ رواج ہے کہ فائل کو پہیے لگا دیں، تو آپ 14,000 کے قریب جو ہیں لوگ ہیں، ٹھیک ہے، اساتذہ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو آپ کے اندر کیا اتنی سخت نہیں ہے کہ آپ پہیے لگا دیں، آپ کی فائل بھی جلد از جلد جو ہے موو ہو جائے اور جلد از جلد جو اس کے اوپر جو ہے عمل درآمد ہو جائے؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا؟ سر فائلز ہمارے کیونکہ یہاں پہ یہ جو فکرہ ہے، یہ جو مقولہ ہے، یہ جو فریز ہے بہت عام ہے کہ پہیے لگا دو، سمجھ رہے نا آپ؟ سر کیا کوئی ایسی چیز ہے نہیں آپ کے سر پاس؟ ایسا ہے کہ فائلز ہماری جاتی رہی ہیں، لیکن جہاں پر پہنچ کے جہاں سے سارے یہ کام ہونا تھا وہاں سے دوبارہ کوئی نہ کوئی اعتراض لگ کے واپس آتا رہا، تاکہ اس میں ڈیلے ہوتا رہے اور یہ کام نہ ہو سکے۔ کتنی گورنمنٹس آئی ہیں لیکن کسی نے بھی اس کو سیریس نہیں لیا کہ ان کے مسائل کو حل کیا جائے یا ایون کہ سنا جائے۔ جب تک کہ احتجاج یا سڑکوں پر نہ آ جائیں کوئی بھی یہاں پہ بات سننے کا روادار نہیں ہے۔ نہیں، ایسا نہیں لگتا کہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی فائلوں کو پہیے لگوائیں؟ یہ تو اب ان کو پتا وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ریگولر کیا جائے تاکہ ہم بھی ساری آپ مراحل بتائیں میڈم، ایسا لگتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان فائلز کو یا ان سمریز کو پہیے لگ جائیں، بڑا مطلب جو ہے مطلب اس کے اوپر خرچہ کیا جائے؟ یہ اب تو میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی کہ پہیے وہ اگر وہ چاہتے ہیں تو پھر وہ کلیئر کٹ ہمیں بتائیں کہ پہیے لگنے چاہیے کہ نہیں لگنے چاہیے۔ اپنی ہمیں تو بس یہی وعدوں کے اوپر ہی رکھا ہوا ہے ابھی تک، اور ایون کہ لاسٹ ٹائم جب ہمارا 11 دن کا دھرنا ہوا تھا تو اس کے بعد ہم فردوس عاشق اوان تھیں، پھر وہ وزیر قانون تھے، پھر CM صاحب نے ہمیں کہا کہ آپ کو عید چھوٹی عید تک ہم رمضان کی وجہ سے ہم نے سارا کیا تھا ان کے وعدے کے اوپر، تو انہوں نے کہا کہ آپ کو ہم چھوٹی عید کی عیدی دیں گے اور آپ کو ریگولر کریں گے، لیکن وہ لاء میں امینڈمنٹ جو کہ نون لیگ والے کر کے گئے تھے وہ تو PTI گورنمنٹ نے کی ہے امینڈمنٹ، لیکن یہ کہ اسٹل ابھی بھی انہوں نے سال سے اوپر ہو رہا ہے، 1.5 سال ہو رہا ہے کہ وہ اسٹل وہ اپنے وعدے کو ایفا نہیں کر سکے، اور یہ انتہائی ایک طرح سے نالائکی ہے گورنمنٹ کی کہ ہر چیز وہ ہمیں سمجھتے بھی ہیں کہ ہم بالکل اپنے رائٹ کے اوپر ہیں اور جینون کیسز ہیں، اس کے باوجود وہ ہمارے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ KPK میں بھی وہی گورنمنٹ ان سب کو ریگولر کر کے گئی ہے اور ان کو ایون پروموٹ کر دیا، اور اسی طرح کے اساتذہ کو یہاں پہ پنجاب میں ذلیل کر رہے ہیں۔ تو ایک ہی پاکستان ہے اور 2 طرح کے دستور چل رہے ہیں اور سیم گورنمنٹ میں چل رہے ہیں، سمجھ سے باہر ہے۔
नाज़रीन, छोटे बच्चे भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि ये किस जज्बे के तहत जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं। सर्दी भी ज़्यादा हो रही है और ये वालिदैन के साथ शाना बशाना खड़े हैं। बेटा क्या क्यों आए हो आप यहाँ पे? हमारी मम्मा को रेगुलेट करवाने के लिए। हमारी मम्मा को रेगुलर करवाने के लिए। अच्छा, अगर रेगुलर नहीं होती तो फिर क्या होगा? जी, अगर रेगुलर नहीं होती तो फिर क्या होगा, आप बताएं। जॉब चली जाएगी। जॉब चली जाएगी। ये नाज़रीन वो बात है जो छोटे से नन्हे से ज़हनों को भी पता है कि जब जॉब चली जाती है तो घर में फाके शुरू हो जाते हैं। नाज़रीन, ये लोग मजबूर हैं, आला तालीम याफ्ता है, इसके बावजूद जो है इनके साथ जो है लुका छुपी का खेल खेला जा रहा है, इनके साथ टाल मटोल किया जा रहा है। आखिर ये गवर्नमेंट क्या चाहती है? आखिर क्यों नहीं आवाम को उनके जो हकूक़ हैं वो देना चाहती? नाज़रीन, छोटे छोटे जो मामलात होते हैं बड़े लोगों के, सियासतदानों को रातों रात जो होता है नाज़रीन उसके ऊपर कानून साजी होती है और रातों रात जो है उनका मसला हल हो जाता है। इनको सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो लारे दिए जाते हैं, इनके साथ जो है लुका छुपी का खेल खेला जाता है और इनको तारीखें दी जाती हैं, सिर्फ तारीखें मिलती हैं और तारीखें लेकर ये लोग घर चले जाते हैं। एक हफ़्ते के लिए, 2 हफ़्ते के लिए पूरे इत्मीनान हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद इनको फिर निकलना पड़ता है। क्यों ना निकले? इसलिए कि इसका ताल्लुक जो है रोज़ी रोटी से है, पेट से है। नाज़रीन, जब पेट के ऊपर पड़ती है तो इंसान जो है वो किसी सूरत घर में नहीं बैठ सकता। इन उसातिज़ा का ये जायज़ हक़ है, अगर इन्होंने 3 साल मुकम्मल किए है कंट्रैक्ट पे तो अब नाज़रीन अब इनकी जो मुद्दत मुलाज़मत है वो भी बढ़ चुकी हुई है और इनका तजर्बा भी खासा हो चुका हुआ है और इनको जो परमानेंट करना जो है वो उसके अंदर जो भी कोई कबाहत है उसको फौरी तौर के ऊपर दूर किया जाए और इनका जो जायज़ मुतालबा है उसको माना जाए। मैं आपका होस्ट जहांगीर आज़ाद नाज़रीन इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा।